सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हूँ 12 जून। सबुदिन पर सकाल सकाल देश विदेश में अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक कालिया चुना, पीएम किसान चुना, छात्र छात्री को मिल टंका, राशन कार्ड, एलपीजी गैस, विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही। प्रतिदिन देश विदेश में खबर देखापी आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। पाखर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करूँ जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबरटी आसला पाणीपाग नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा भितर प्रबल वर्षा को नहीं सूचना मिली। 24 घंटा भितर ए सबु स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबाकु नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर आईएमडी सूचना दी। सूचना अनुसार कटक, बालेश्वर, भद्रक, केउंझर, कोरापुट, बरगढ़ यही सब जिला को नहीं अधिक मात्रा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर आसला छात्र छात्री मानक पई बड़ खुशी खबर। सरकार अधीन रे एबे विद्यालय छात्र छात्री मानक मागणा रे बही, नोटबुक, बैग, टैब और अन्य शिक्षागत विषय 2000 टंका जुगाई देउछन्ति। परवर्ती खबर आसला युवपीढ़ी को प्रति मासरे मिलिबो 8000 टंका। मागणा ट्रेनिंग सह युवपीढ़ी को प्रति मासरे मिलिबो 8000 टंका। सरकार एई छुआरे एबे योजना आरंभ करा जायछि। योजना नाम रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एई छुआरे योग्य और हितकारी को नहीं प्रधानमंत्री कौशल छुआरे मिलवाकू जाउछि 8000 टंका। परवर्ती खबर आसला स्कूल बंद, प्रबल ताती पाई बड़ निष्पत्ति। जून 15 पर्यंत बंद रहिबो स्कूल, निर्देश देले शिक्षा विभाग। सूचना अनुसार एबे स्कूल पूर्व एबे बंद को नहीं तेबे पुणी एक बड़ निष्पत्ति आसी जहाँकि आगु को आसछि रज उत्सव आसथिबारु से नहीं एइबोली एक पदक्षेप विभाग नहीं। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी पाई बहुत बड़ खुशी खबर। दुकान गुड़िक मध्यम ताला पड़ी रही परिस्थिति जोगाण विभाग पक्ष अधिकारी कहते जेकोसी व्यक्ति दुकान रे राशन कार्ड थ्रू रे राशन, साबुन, पांपुड़, प्लेट, क्षीर, डाली, अटा, धनिया, चीनी, चाहा, कॉफी एवं अरुआ चाउल, धान सहित 40 जनसाधारण को उपयुक्त सामग्री नहीं पारिबे। परवर्ती खबर आसला प्रकृतर हितकारी को मिलिबो 1000 टंका। जदि आपनक पाखरे आधार कार्ड अछि ताहले एई छुआ हेउची अटल पेंशन योजना। एई छुआ रे पंजीकरण कले प्रति मासरे 60 वर्ष हेले मिलिबो 1000 नहीं 5000 टंका। परवर्ती खबर आसला खुशी खबर सरकारी कर्मचारी पाई महंगा भत्ता बढ़िला। 4% को वृद्धि कले सरकार। डीए कर्मचारी पाई एक खुशी खबर देइचंती सरकार। लोकसभा निर्वाचन फलाफल पर एबे सरकारी कर्मचारी भेटी देइचंती 4%। परवर्ती खबर आसला चाषी पाई खुशी खबर। चाषी को अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। पीएम किसान सम्मान जुआरे जो चाषी मैंने प्रथम दस्तखत करचंती चाषी को मिलिबो द्वितीय थर पर प्रधानमंत्री भावे शपथ नेले एवं एक्शन मोड रे प्रति योग्य हितकारी अकाउंट को आसबो 2000 टंका। जो नाम लिस्ट रे थिबो सेही चाषी मान को 2000 टंका लेखा मिलिबो। परवर्ती खबर आसला मार्केट को आसला नुआ बॉल। चूर आसिले चलिबो बॉल। एबेले एक दमदार बॉल मार्केट रे एक मात्रा रे एबे ठाब करा जाउछि। परवर्ती खबर आसला आज पुणी बढ़ला पियाज दाम। सूचना अनुसार सप्ताह भितर पियाज दर किलो प्रति 10 टंका वृद्धि पाई। ते पियाज दर एबे 35 रु 40 टंका छुईची। परवर्ती खबर आसला सरकारी चाकिरिया मानक पाई बड़ खबर। जून 30 जाए छुट्टी नहीं पारिबेनी सरकारी कर्मचारी। चिठी लिखि जिलापाल को सूचना दी जाइछि। ओडिशा रे नुआ सरकार हेबाकू जाउछि। एहाकू नहीं विभिन्न स्तर रे कार्यक्रम चलिछि। एथिलागी सरकारी कर्मचारी पाई निर्देशनामा जारी करा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଚାରି ଦୁଆରରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ଦୁର୍ଗସନ। ଭିଡ଼ କମିବ, ଦୂର ହେବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏବେ ମନମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ କନେକ୍ସନ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଏଣିକି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 60 ବୟସ ପରେ 1000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥାଏ ତାହେଲେ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 1000 ଟଙ୍କା। ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ସବୁ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମିଳିବ 3 କୋଟି ଘର। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 କୋଟି ଘରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେହିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା, କିଷାନ ସମନିଧି କେନ୍ଦ୍ର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଂଚାଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷି ଯୋଜନାରେ ବିହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏବେ ରୁଫର୍ସ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରଫ୍ଟପ୍ ଯୋଜନା। ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଥିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଖାଇବା ତାଳି ଉପରେ ମାଡ଼ ଲାଗିଲା। ଅଟା, ଡାଲି, ତେଲ ଦରଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠୁ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଓ ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟା, ମଇଦା ଓ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ଆଦି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର 50% ଦରମାରେ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। 2024ରେ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମାସକୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ 5000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରଖିପାରିବେ ଟଙ୍କା ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5000 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ପାଆନ୍ତୁ। 40 ବର୍ଷ ବୟସର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 9000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏହି ଯୋଜନା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ
जमा करुँच 9 लाख टंका ताहले आपण मानक मिलिबो 15 लाख टंका पर्यंत पाई परिबे। एथिरे आपण मानक 5 वर्ष पई जमा होइथाय जो कि पोस्ट ऑफिस रे 7.4% सुध आकार रे मिलिबो। परवर्ती खबर आसला एफडीएस उपरे केते सुध रिटर्न देउची एसबीआई। सूचना अनुसार जदि आपण माने एसबीआई ग्राहक अटंती ताले बैंक आनिला आपण को पई बड़ सुध हार को नहीं घोषणा करछंती।